أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Travers Ambal Maké, Karim Sandwidi. Amesranyina, il fait une famille belagene. Voilà, alhamdulillah. Okasirabi. No boraye, ame siranyina ka chefu feshe. Umur sabadugo, inshallah. Sira dila. Afara ka punya ko na sira dama. Alhamdulillah. Cheikh bagayogo. Sira be inshallah. Laka famu dama. Laka andemu, laka ansabati. Awa ramko belajene ka punya be kana. Inshallah, shauko na de Sheikh Yakub. Nere tono. Alhamdulillah. Laka andemu, laka ansabati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأخيار وعلى كل من ينحج بنهجه إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق من يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجه ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إن الله عليم خبير. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعقد المولد يوم شابه ويسمى ويهلق أو كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله أنا الله تعالى كبرك الله كقول الله وقت تلا جلي Allah Ta'ala ka here mi gara made ya kacha. Chanuma. Nam. Sani mtalu kuma yo. Ebe na follow ko. Aha. Mtalu ko. Nam bi dari. Ala ko ala kuma ka kala mtalu. Pardon. Elle est là ça. Na mena kuma da fi. Esa bien bien bien. Elle na ja se kwa bien 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 bien. Ebe zo ko mi da ko do ko ngala. Pardon. Allora banco. Voilà, pardon. Salut le grand ballon. Moi, il a pas de position réelle. Non, il y a que c'est pas ça. Quand je vais partir là, dans le de travail, Aïe, ça va aller. Alhamdulillah. Alhamdulillah yango amela kalule. Ala kan nema mikara mate ni ko ba jadi disada. Nema bele bele dama be mo man kan nyina ko. Ada mate ya nema mo man kan nyina. Bodde ka bo mo klem. Abedi mo kene lare nga aya dira bele ma. Wala kama. Alhamdulillah bi sandibira kau ko ka wole rambo wole fayna de ka sara bo kebi wala ande kene kaya dara made na bu wole ni wala mi hasan kana ya alhamdulillah mo do wole te alu be ko kana bogale traso mo kana bogale alhamdulillah wala kama awa alu be ko kana bagasha na baga kene kaya wala ya sababu kana yi wala alhamdulillah kana balma ya ira innamal mu'minuna ikhwa ni balma ki wore ya jabi alhamdulillah afara ngalo le jabi ga ala ko ko kuli da be man chani paraji ewa na bolay programme bi be ni de ka de to na kura ya bugana ke anga sheikh bulu sheikh ma sawadugo non no ya ratuni
fana bena ta kunya dama fanyana kan ladi din la mo chugo abena do fanyana kan hagri tigi kaladi kan dama kalaw ka wole programme yi no no yara sisa aywa do minu kan ada na karamo ko be ya mena do fanatna aywa kata bara ko cheno ye ko wala antena kuma janya tuguni amena kuma janya sheikh bele bele ma sheikh Umaru Sawadogo alhamdulillah man ko fali yatafaddal mashkura bi salati ala Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله على تنوك وزماندو كنمان كتشابين كوكي دانفم ندافالي رو كتيرين مدوي ناكا سكال موسان مو مريا كاكوتو ناكا ديني دون بغوي كوفي أنا جميعون سنمو من مكان نافقوي ماتي سيدولولا ala kana muna kamalekau anaka jemu pada jini ambali mo fu kenanika chena muso ala fu kenali ala wali mondo kenali na fu suna ngaya fu tuya mana anga kama ala tanu folo ala mi yanda ka kasira jirana لما تتموكا أهل البيت عليهم السلام لوكا سرا مية نينما يا سراي مية تماني كيسين على كاجين سراي أدم أدينكا نينما يا على يا دفون منا ناي جين سراي جين أيا سرقون جين إننا مادو donc benyoya danye adamadi ka kana ka blasa donc hera to kofe mambo ala tanuki adam c'est que ala tanuka wali mando mais il doit calmer mana canson comme que quand même dans la dame ala de couple réalité doi ngani limania ta adama dewna bu pan be kuna kata sababu wara yin ka bi ko ma isale ala de kote o wala be muso di min kadali ya bi man yasha maza what o bi abi chedi do abi do ta di be ke muso shaitan ayako no jara ala ala ko no jara abi ka timbe ke che musikita au yuzawijuhum bi qur'anin wa inatha uwe ba mixi aket che musikita يجعل من يشاء عقيما الموضوع كلمة لك كوناي سريد كي أمسو donc oui à la réalité quand on est au fin quand ni kofe anta gele jumen de wulan yere kuna ka nyon seke ka sonda nyona ka tele du ga da nyona ka nyon tachi parce que ala ki ile bila choix ni kele nada choix nanen ne bo duruna tala akwa bi do kerengere ka chedo mo musutura abi do kerengere ka musuto mo chetura abi do kerengere ka nyami ka da mo chedo musu abi do ereke ate fuisi ma ba donc oui ala ka da jarabi do de
ka lajarabi fana f'an y'a faamu k'a fɔ ko ɲɛda fila de a b'i lajarabi ni hɛrɛ caman ye k'o d'i ma ou bien an b'a fɔ min ma ko tɔɔrɔ ni sɛgɛn a b'o di ale b'o da i kun ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون كم باولا جربي نهرين أنا تروي وبيمي دون على تاريخ الجربي نامية يجدا يا ألف نيا فلة surtout ala ka cɛbaw minnu y'an ka exemple ye olu taara jalabini kote dɔn de tɔɔrɔ kote ala y'o kɛ olu ka fana ye munna an bɛ nin fɔ tuma dɔ an b'an ka ala bato la mais en principe au fond an bɛ fɛn dɔ de kɔnɔna ala fɛ ko a y'a k'an ye ko an révolte o de kama i b'a ye n'an bɛ ala bato an bɛ fɛn bɛɛ kɛla ni gɛlɛya k'an sɔrɔ dɔrɔn a b'an kamana gan c'est-à-dire que an sigilen don comme an bɛ ala bato la an sɔnnen don a ma gɛlɛya ko man kan k'an sɔrɔ o tɛ ala ka jate la n'i y'o ta k'o bila yen dɔrɔn i ka ala bato kɛra commerce de ye sisan ala bato i n'a fɔ a y'a ɲini cogoya min i bɛ mɛn Imam Ali ka kuma la ala bato la ye mɔgɔ saba de ye o dɔw ye ala bato parce que o bɛ nata a ka hɛrɛ la o ye jagokɛlaw ka ala bato ka tɔnɔ n'i bɛ jago kɛ pour que i bɛ tɔnɔ di o tɛ wa donc ne ka ala bato kɛra pour que e ye tɔnɔ dɔrɔn tɔɔrɔ foyi kana e sɔrɔ ala y'i garisɛgɛ d'i ma a ye fɛn bɛɛ d'i ma a ye fɛn fɛn o fɛn a y'o d'i ma donc ni ala ye e ka bato minɛ k'o d'i ma o lahara mun b'i bolo sisan e ye ala bato mun kama parce que e bɛ fɛ ka ala bato sara le ko ye ale tuma dɔ a bɛ gan na mais c'est la réalité hein an bɛ ala bato dɔrɔn an tɛ fɛ gɛlɛya ko y'an sɔrɔ n'a k'an sɔrɔ dɔrɔn an kamana bi gan an b'a fɔ ala mais mun de ma foyi kɛ o foyi kɛ t'ale fɛ donc ala bɛ se k'i lajarabi c'est le cas là ni ala ye min sugandi ye i ka hɛrɛ b'o de la k'i y'o ta tuma dɔ e bɛna ala deli fɛn dɔ la i yɛrɛ ka hɛrɛ tɛ min ye y'i ja kan ko fɔ ala ye nin di de ma o fana ye babu dɔ ye o de la n'an bɛ ala deli tuma dɔ an ye ɲɛma jɔ hali n'a y'a sɔrɔ o ka di ye ko ala tuma dɔ a fɔ man di dɛ m'a fɔ a ye ala nin kɔni de diyara ne ye mais n'a y'a sɔrɔ ne ka diɲɛ ni n ka lahara hɛrɛ b'a la ala tigɛ k'a nɔgɔya dans le cas contraire n'o tɛ i ye ne yɛrɛ kɔdon ka bɔ a la tuma dɔ e yɛrɛ b'o fɔ sans une conviction au fond de toi voilà mais compte tenu de ta foi à fond c'est la meilleure solution. Alors, côté, Asa, takrahu shay'an, huwa khairun lakum. Anu mse ka ta fen do kon ka sa nga hera fa. Ante ko do le do. Ou bien ame ta fen do kanu ka sa ro. Ana toroba. Ouais. Donc ici, c'est cela notre situation et notre statut. Donc on a la déli et un peu. Alors, on a hera de mina. Yo no ya ni kala. C'est important. Sinon tuma dɔ ele yɛrɛ k'i bolo simi ma fo o de ye kɛ ka su nafilaw ni sarakaw ni fɛn kɛ bɔ ka sigi tɛ sunɔgɔ bɛ na ala b'a d'i ma tuma dɔ e yɛrɛ bɛ sigi k'a fɔ ala ne yɛrɛ la ne yɛrɛ nimisa la i bi avancé la bɛ o n'a nana se tuma dɔ i b'a fɔ ala ma fɔ ne yɛrɛ k'a fɔ ko i y'a d'i ma mais i k'a dɔn ko n ka hɛrɛ t'a la pourquoi i k'a di yan k'a sɔrɔ n'a tun ma d'i ma i b'a jala voyez non. Donc adamaden ka kan ka ko nin to ala de la bolo o de kan o de ka se
Donc a bɛ se ka an lajarabi ni fɛn ye anw b'a fɔ ko tanama n'o ye tɔɔrɔ ye a bɛ se k'an lajarabi ni hɛrɛ ye fana a bɛ dɔw lajarabi ka denw caman d'a ma ka nafolo d'a ma ka masaya d'a ma ka dɔnni fɛn o fɛn dɔw bɛ se ka kɛ adamaden sanga ye o bɛɛ ye ala ka lajarabi ko ye fila i bɛna mun kɛ tɔɔrɔ lara min kan e ye sabali la dɔrɔn e ye ala sɔrɔ a ye hɛrɛ di min ma fana n'i y'a barikada ka ala ka hakɛ bɔ a la fana i y'a sɔrɔ mais a fila bɛɛ bɛ se k'an lafili n'an ɲinɛna ala kɔ n'an ɲinɛna ala kɔ an ka tanama lajarabili la an bɛ ala jɛn n'an ɲinɛna ala kɔ parce que a k'an lajarabi ka hɛrɛ caman d'a ma an ɲinɛna i n'a fɔ firawuna ninnu masaya dira ale ma ale filila nafolo dira karuna ma ale filila a yɛrɛ ma dɔnni dira yɛrɛ dɔw yɛrɛ ma ale yɛrɛ fana k'i fosi ka bɔ fo ala ko k'ale kɛra komi wulu كمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث كسر على كأكل كلا لكن لون دام donc لون نقطة ها donc لون دوبي كسبة بيه كي باناميني إن على شيء تسأل على مو تسأل على كجنسو على كنسو لوني ويمي يلوني تكال لوني كأوبجكتيفي أبا نفيه ale b'a ta ka di yɛrɛw ni tɔgɔw ni y'a faamuya b'a la yɛrɛ kɔrɔta ɲini n'a ye adamadenw fɛ mais ala ko wa tilka darul akhira naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولا يفعل ولا كنت ولا يفعل وجدنا سمعنا يريد أن منا بس كان على كان خيرون لبن خيرون تنين كفاية إلى هاي أم بكا هم يومين يعملوا تبيان أنا دون كهذا سكودي أقال السونيك votre demeure éternelle نجعلها ما بلا دون كديسبوزيشن الذين لا يريدون علوا في الارض تقولوا تاي يورينا يرمو يرو توي يرو تقولوا منا بس على بعضه قال كمان يا تقول فو يا تقول من فو يا كلا ما كلا على بتاع كلا كلا ما كتير donc surtout ahlul bayt alayhi salam nga imam koteni ki kado kitike amma waliye ko mo ka tetanu ki tanu ama foidi ma kadi amanu saja foidi ma duskuma mo ki jaga ki doya ka rimel ko ka fembe ke rimel se ka créer dans sama ka tama ala kira muhammadu kan o teyo sama fora la kan ko kala la ka mo wi jaka tuko ka so e madini rosoro yina muna parce que kitabu do de bibolo ko qur'an e kelme ki ulita ki bula nyokoro ire ta ya bula ala ka wala ndaw nyafi mo ka fota o toy na ya soro e no bo nyon fe mo ka jaxal be mu ke na ya soro e no te nyon fe mo ke jaxa e ko dimi o lani ala ka dimi o ka jugu ka teme e ka dimi ngan ke sanke donc aka miroir do de di amo enseignement donc tuma dans la jarabili avec hera kan wala ma dew yo fana de fam o fana bi se ki marasa ki fili fana aya fleke ale ala kula amita takake ji fana yi mo de ka dinen nyami parce que pouvoir do debe kila ya ne pouvoir do le imama ya e pouvoir do le
Mais mon ala ka kɛrɛnkɛrɛn bɛɛ tɛ se k'a dɔn o de kama se ka di bɛɛ ma dɔn layidukan de t'a la depuis ala fɛ layidukan dɔ de t'a la k'a fɔ nin pouvoir nin bɛɛ tɛ s'a kɔrɔ ouais. Depuis Ibrahim ka ibtilaaw la وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحدي الظالمين donc depuis oro la ala sɔnna ka layidukan ni mana mais a ko layidu ni a tɛ se ka tɔɲɔlikɛlaw de sɔrɔ a tɛ se ka di tɔɲɔlikɛlaw ma i sɔnna ko bɛna bila i denw na i kɔbolo la i ka zuriya la mais komi i ka zuriya la a bɛɛ tɛna kɛ mɔgɔ tilennen ye a bɛɛ tɛna kɛ ɲumankɛla ye donc layidu tɛ se ka di olu ma i denw ma mais i denw minnu tilela n ka sira kan ka saniya a bɛ se ka di olu ma n'an taara suramala ko وأرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتابة فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون نبي لانو إبراهيم يقول يا ولا بوفورا عندك كرايا بلاي ككتابو بلاي كوكانا بغبولا mais كثير منهم كفان تاما يمويه وي فاسقون كفان تاما يجنكرو donc ni muna ye laidu ni kiraya ni mamaya ndini nti atiseka di uluma donc ala ka finga sira tigala ka bankwa right kata nabiullah Ismail alayhi salam foka na se Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kiratu te parce que nous kasani kata Ismail foka na bon nabila nabiullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais kirama po wana na se joni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب donc akara na debe kama tumabe na balma suna mo ba ko aw asiya mo ya kuma fe aw fe kasta me fenge ke du kono ko aw ma ke du kono ala de yake du kono ko ni ya boy abi ke fere jan me kono fo ti wala ala de yake du ko إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محمد بيتشيل من أنت أكو يا كيم بعد توي كو قريش يوا ما قريش نموندي وكو كيم فينا ودي فاسو ودي bani Hashim be bani Umayya be bani Tani be bani Makhzum be bani Adi be kachaya et pourquoi tarabo yolom na trop ko bani Hashim o kera kun fe ko le abu tufiana nun tudda na talako ay wonu be sira ke krayo o te se parce que on nga ma batte alaka ma bay fanyo de fa na ya alaka ma baka nga ma bay abike alaka ma bay mais ala ma menga ma bay hanan yo bado kan ten turo yi ka sujudu ba ya ala makota an wayro de fa do oli ka ma do mala sayro chamana musega min be ala kala jarabi fi yasrayi oli kama Fatima az-Zahra alayha salam kote akone ala e jon la jarabi ni sabalila ala bi sugandi ngani jena kabi kene mai kelente ha daraja flabi donc la jarabi olu ya je ala telu olu bi je e se ka sabali ka sore maje ako ka sabali ya ni toy ba toy mais imagine etawa étape flana et bidjena c'est-à-dire à kadiri parce que il est à la bin on fait au de kadiri voilà sawfa yu'tika rabbuka fatarda
donc a ma nɔgɔ dɛ yɛrɛ tuma la an bɛ dugawu kɛ o t'an ye seli kunutu la o tɛ wa اللهم ادخلني في كل خير دخلت فيه محمدا وآله واخرجني من كل شر ما اللهم احيني حياة محمد وامتني ومات محمد وعلى يا نما يا محمد ناس موكا نما يا تشغالا كان فاتو تشغالا ما يفلا من يوسر ني يفوني حكي جيلا من يوسر كسر هذا تمام توكا ما فلا من لا روكا ها donc ala bato do bi kala natande kama kutu kana sema pada ya kana solo kana bana donc ale ke joko kala utai na kala toro sra isa ale ke jo utai kasi jo mbeti ya matinga ore kama baka baraka note de ya konta feri petire on est baraka sra de kama c'est bon nga mi kafsa fana be min kan be min kafsa fana ole ali koti ko nga bu sabana de minu ya ala bato paso ala ka kani bato ala bato parce que ala ya ka bato ni ja ko ala min la ka c'est son problème ala kra sala tay fu ka bu wele kan islam ya ma o ya ala to ni dium la ka bu ka ajugiwa malaka nana ko be dugu halaka ko no alors كان أنا أكمل مناجاة لك فوق يا ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. Quoi là moi comme ça, tant que tu n'as pas un couleur contre moi, je m'en fous de ce qui m'arrive. Quoi à la nage et que diminuer nos couleurs, ne m'a pas fait fouille. Allez tu te vois là tu attaques la couleur. Les volets ni quand tu mets. Saya dependent de quoi? Ne dependent saya quand on total. Oui. On va caram comme. Allez c'est là comme. Mais quand on tombe on brûle là. Donc, النعمة الكبرى أنت سكالة فنما مني ودي كان الهداية. C'est qu'à foi, c'est qu'à ça. ala de deliverance parce que ala ya benyo yoro ko yi manke ka kana fuka bal awal man al-imam Zain Abidin alayhi salam ako mede wona barka da todi parce que ne esara ka seri ka nafla de seri ka fada de seri ka fembe ka nyuma manke amaka na ka benyo ya lewa tawfiqun min Allah do e ka ko fulike niyo ofole nfana ibe nyawa do le parce que wa qalilun min ibadiya shakur wal yumando baka do kala ka jono ni ale yala de fem na no ya do abenyi na ala ko sababu ni sigale ele de ma na fo qalu na yo no wala tafrah inna la yuhibbul farihin وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك قال إنما أوتيته على علم عندي وما كان يالا يا جد على جمان كاي تقامنا فراني ما يكتي أكو هي أتبويوا ألوت سوالين ناو نون مالين سكوما يشوف لكن أي تقبويا donc aka sababu ya shiga yaran kan yin alako dole kala da ka kuma donc ala da sababu donc ne alafo ala da ki benyoye ka fo da do ka wali afitru wali to e ga ngo folike ne yo folike ala ki benyoye o fol fona ka ka ngo folike foli ba donc c'est ala ka hakan ba mais ajena na ikani ketu ni baya ka futa mantia ala do fara ka futa donc en bref anda kanta mindo nganya na maya kono nan kanana anga fembe so ngana makana anga fembe je jena kono fembe kadinga
Imam Hussein ka munajatu yurfalo ماذا وجد من فقد وما الذي فقد مناجاته ناي على كجنس ومبانجه kada alma do yankiru ni kawa ku ye ki bongi I fembe la kan ki faraki halo mi ko ba zeli kan ki tati dinge so ko ki bla kono ni bala kan ne man kono abe mu tiai ma mene je besele kan ki talifan be o ye ka no ba yir kau ke ki I place la ka tipla kabru kono ka sujudu beye ka qur'ana o jigisien wa kele ne keme ye o le bi do ala ka jen kono ka so e ba kono to bi ke here yi ka poika o te di tara ala ka jimi kono ni site foyi yan ani ala fo wala al-imam al-kadhim alayhi salam aqama kan yan jija اجتهدوا في أن يكون زمانكم 4 ساعات أنا نجيجا أنك جيلا تكسي أنك جيلا ما يكسان الناني واتنا أواتي فولو أني على كنيو يواتي تناجون فيه على بطو واتي كان يواتي كلنجرة كوكي an ala kanuni watu afanga silwa kan ala batu watu yan jija kanya sin ala maula awati fulana ila amri mahashi anga balu yini watu bi anga baro ay la qudiyati salatu fantashiru fil ardi وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Donc anga balo yini wati be amitanga halala yini hanyere mokoye kademba yo mokoye kama utiku mokoye nani wenyana mayaka bataille très vaste tuko pebala ambe fonction minka ambe bara minka amna polo bara minka amna mete fen kelin pe bokono Islam ya maya ana ala ka dan fana dala ona pa ka mita dan so ambe do bara o balanga na ala ka kitu dala ala ka tanan dala imbe ta kala mite ta kala we anga do wati sabana anni ambadu ikhwani تعاشرون الإخوة الثقات بالما دنا مغو تيرو باديو يكودون بادو ينغاو كي بادي اني تيري كو جماندي كابيه جماندي كافسا ارو ني نيغال غلان اكو كومبادي avec un tiri wati do ke bade yime dugora tiya katima otike akodon bade avec un tiri wati anin tiri ale bikem bade yi wati rubba akhin laka lam talidhu palma do chaman bi fe bam sunu ngulu donc wati sabana ambe wati min ganan teru nan je nyogo nan kan nyogo suqat min yadana mawi alladhina yuharrifunakum uyubakum wa yukhlisuna lakum min bawgal lebu jirawla ko kono jawi anyo yoro famu anga tiriana anga gerona minum bawgal ligu jirawla tawgal ligu dogawla wa yukhlisuna lakum idrawbi ukuna jayawi dogola etalo rere be ala wele ide ata satna fi donra ko be ala wele yi don wati sabana be kenu bukaji mo munu na kesha ya tinul insi ki bo alla ko la ki kada madan cin bulu dalala uluji encourager chene sirata
o bɛ ladilikan d'i ma mais ladilikan jumɛn a fɔra k'i ye balima ladi jamana i k'a legun de i m'a ladi dɛ ça c'est un de deux i k'a dɔn i b'a ladi cogo di oui arabu ko ten hunaka kalimatun jariha il y a des mots qui blessent donc tu dois la saisir. Oui. On est dans le aussi. De deux, il faut observer ces circonstances. Alors, dès que tu il a relevé mon foyer. Tu as soulagé. Watu kumobe, o mobe. Atimini do wati minan. O mobe kakangu choisi. O kofe la dika minan. Parce que ne koko ibuna dimini mono no blai ka dususuma ka la dikan te do watu. Ya mutation e. Abi etamina atina lame. Même na ya la mais non blala tandis que wati were be ni ba fo non à 100% aller là-bas oui qu'il na qu'il donc quand la circonstance jate mena jama content la ça yo kedron ya e dobe murti tumado ati comme ka foka ma chan de mais de fait que adama denka hein aka orgay do be kulu do bala ni ko wo kulu chat na so il avait perdu elle fait quoi de perdre là parce qu'elle m'a sonné qu'elle a dit comment non c'est toi qui as perdu c'est toi qui es le missionnaire ala kala kama mtu do imuye tabibun dawar bi tibbihi ouais ala kira de docteur min be fura kala min be aka fura nyuka ta banabato segere ka fura ke ale te sigi aka bureau la yo ko banabato ina ale soro ka consulter la ale de bita banabato segere ayo de ke no o de kama sera ka mo soro ka ubla ka sera ka ko fura ke ka bo banala bana min ne bana jugute ka temaka eskuna bana yere bwani kafani yada bana kafiriya bana fulan kafuya bana yere bana alananiya égoïsme parce que ala adama denka égoïsme dans ce degré d'homme il dépasse même les étapes des animaux oui il devient plus farouche qu'un animal parce que ego ni abeyo ala ka ego ndambema. Maintenant, Egoni, on va utiliser le Togodi. On va dans le rôle de l'assistant. Donc, quand il y a Togoni, avec ta Kafaya d'Adema, il se voit, allez faire le Kafsani Bay, allez faire le Galon Kaboni Bay, allez faire le Kakanga Blabé sans fait. Mohamed a blâlé quand. Oui, Banadoy. Vous savez qu'il y a un farko la bala nous chama avec bonina bana de ba fanga dama parce que ay menan de oui na no menan soro ka ta konon nina bana jogo bana ni farko la bana nana faraka Allah ko be tugan fembe donc oro langa kanga famu kwambe wati sabana keni mo minu nan tiru anya gerena akaka nga che nyogon kanu yoroli ane ka chanfo nyogon ye ka fo jamana ka lego tede non seulement au te il y a ka circonstance fana jatemna e bena mo mino placer pour que abese kan nafanya parce que ni mo kanu ikaka hera kan fanga limanat na dafa fayeta ambalma kanu ne hera min namba kanu na yera kuyi ante fetoro kan soro anyi alaja kanu afana kana soro wa yukhrija ya ibe wo tewo
il va du secours. A te fait toro qui sort. Voyez, lahara balmaya exemple de Eoye du Kolo Kaya. Ma pour Ikhwan, wa naza'na ma fi sudurihim min khillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Juguya, bike, mo ni on check mando. Bokum nyon koro. Je veux qu'on y ait à la boue, boy. Quand nous dirons, nous avons gagné. Bana mi kaju bana bedo de hashidi ay. Adabu ko bana fana ka ladri de aller hein. Oui, c'est la plus juste des maladies. Pourquoi? Parce que lui, elle a commencé par son tuteur même. Oui, Hachide va être dominé. Hein? Moi, je dis quand même. On est Hachide la faire, le cas de Snow. Mais Snow, on a de la faire. Parce qu'il y a le cauchemar au drone de Yo. Elle a gagné ici. Donc, on est fait du second à la faire, dit Daniel Hachide. On va nous faire créer. Parce que, elle a des ablans. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Quand Dieu a établi cette âme-là, il a inspiré le bien et le mal. Donc cela veut dire que tous les deux nous demeurent. Donc ça nous dévoile maintenant. Donc n'ayez fanga di mimma de au début tara. Imaïwa. Mon kolo n'ayez fanga di mimma. Parce que il nous demande le jugement de avant nous de kono. Fima ne jama avant nous de kono. Donc, ne fanga di mi make. Ne mi to asiri ka mo de me kan yare de note. Asabana de anteru na balma on ta bonyo ya me baro ka ngere. Anane na yemuye. تختلون فيها للذاتكم في غير محرم. Vous allez vous distraire. Vous allez satisfaire vos besoins sentimental, sexuel, etc. Mais en condition sans tomber dans le haram illicite. Et j'interdis les actes flamands et les difficultés. Alors, ma foi, quand on a un rejabou, mon agenda. Mais quoi, il y a qui sera dans les cantons? C'est tout. Pourquoi? Parce que nous sommes responsables de notre existence. Faut un jour de femme quoi. Parce que à la quand nous y a la responsabilité d'ama, on y quand il reste sakouille. À quand il y a tout le monde quand il quitte quand il quitte. À moi de quitter dans le vous voyez non. Parce que là les enfants nous regardent état pour les béoter ouais. On est bon voilà quand on a fallu faire les plantes, quand on a les sauvages, Adam a dit vous voyez. Mais d'enfin, est-ce que par rapport à ce qu'il y a le caquet bien ça c'est l'étape de son existence éternellement, perpétuellement. Vous voyez? Souvent c'est qu'il y a le caquet Adam a dit. C'est pour cela la théorie de Darwin là, c'est trop. C'est quoi? C'est trop idiot. Voilà, parce qu'elle m'a donné femme. À quand il y aura une femme quoi? Ayatul Amana m'a fait. Allez mourir le femme. Allez cafler parce que les cafler état pour lever ou existence état pour lever. Faut moi aussi c'est qu'à état pour le ta aérailler. Vous voyez? Parce que encore quand vous c'est qu'à yalama aérailler yalama qu'à qu'il dono fallait faire. Non. Alors qu'à dans état pour mener le tout de là jusqu'à seconde na c'est qu'à aérailler yalama qu'à cadre allez beaucoup Adam a dit Bora bon de la peau de développer la peau qu'on a séché donc ça c'est peut-être lui son grand-père. Voilà. Sinon Adam a dit traité. Allah ya donné. On a fait fihi min ruhihi. Comme les cas la casse du béaye c'est nous. On peut dire qu'aller Bora fait moi là pendant ça. Vous voyez non. Donc c'est une théorie qui est un peu idiot, on dit un peu bête ou bien sauvage. C'est une théorie de Darwin. Mais donc, on va calmer là. Donc, moi, même, parce que nous, de fois, on peut faire qu'à boire nous.
Babu nana buanga kan banta kan. Arabu fana nana zan obina dine dama, o nana arabia dama, ka dine black refe. Ani o ta me nyon gauche là no ye ka nyon halaki ka nyon tachi ka nyon kafria. C'est grave hein, là de ban boko. Voyez non? Donc ko wakati nani na anga jela tigala o yanga damuta wakati nga akana ke alaka balne ko haramu na dumuni ke kulu min at-tayyibat wa amalu salihan mimma akhrajna lakum adalaka min banye kulu ka kan gasire kan ya dum halalan tayyiban min dagalin ay kasana ay sania ay dagal abana ika fani dolta doa ika dumuni doa ika yelanga fen doa ibi yere yelema fen wo fenna ala ko jija ye kai ka halala ye akana ke mo wala ka hake ye min boshala dom abana dore mayina fadinte nika gele ay jimi ay ka halala ye chani muso ala ya ndaka ye bol ni yede dans la condition de blanc. Fin-toi dans tout le monde, foule de nous, mais pour les chaînes, khalaqna, zawjayn, mais alou tala non. Comme on a alou yere, kaou yere, sakou yere, ka patron yi, min kadi bo keni. Donc voilà. Alou devait se ka nyamoya, ka faut ko nyamoya. Alou devait se ka fin ka faut ko ma ko foule. C'est très simple. C'est mais faut mano ka ala ka dinen bo. Mais n'ala maden tara tugu chetana ko ka tugu ni digo ko avec ayara ma tugu yoro là. Voilà. Une partie de notre responsabilité ici. Tiens, monsieur Taïro ici. Oui. Pourquoi? Il est qu'à devoir veiller. C'est vrai. Droit veiller, devoir veiller. Tu m'as dit, avec une qui est là, même dans ma qui est comment? Parce que le temps où ce n'est pas le même, il y a la carte de filet pour s'avancer avec le rhum. Je la souris en boule, je kata musota. Pour que femme mène à boire au chima et qu'elle fait une main. Oui, dès que tu as fait de oui. Tu as fait furu, tu as furu kono. Donc, tu sais qu'il faut des magonia jamais de la vie. Oui, non? Au-delà de ça, on a signé quand il y a trop de kadama, trop de nama. Toko min banje koro nyuma be toko mina kwanya kuma boni saka doyi atoko la be fora toko la tout ça là wala kama stama la be fo ani ka san kemele soro ni ka lo ko saka ma boye bi taya saka san e ba di wa fara toko la e konta so ko do ba di même no ba fenga di mo al fo ko kuma bo saka de nya kuma bo saka même ni sa bi seginde ka lo ko saka ma soro ka boye bi e bi saka san e ba bo. Pourquoi? Ce sont des facteurs auxiliaires. Adam a dit qu'il y a un maya konana. Quand on toro dit qu'il y a deux coups de quai, voilà, on si qu'il y a un ladi qui a fait c'est très bon. Amour le fongo, donc t'es ni masorohan. On même pas masorohan, il y a à la temps, il y a un dija. C'est très bon, c'est une bonne chose. Parce que le peuple bénin est culturé. Allah le coquet pour que quand enrichi. Anya furuke togo be people bena furuke togo le be c'est un cas humain en beau l'effort akana ta nyon se ko ni bidaya ko wuro nyimi ya ko ala krama wuro nyimi ko wuro be ala krata dula jaga be bo fem million na ya fle akele ma ngewa mais jaga ambe jaga ya philosophie le fle ka anta bo fenna mi fora ko jaga be bo la si tan faire al hintat wa sha'ir de blé là deux qualités de blé là avant faire l'inabu va faire. Est-ce que nous cultivons les raisins? Les raisins c'est ça. Amabomi, tamoul, date là. Il faudrait que vous là. D'accord, pour le chien. Vous voyez non? D'accord, assistant faire. Non, déjà on va en kabala, on va voyager là. Ah, on va voyager c'est le fond là. C'est la philosophie là qu'on a regardé ici. Nala kira tu bola yande. Akomu na bo kawala. Kabo nyola. Te. Kabo malola.
Un Garban est peut-être un blanc. Donc, vous voyez, avec la télé, parce que Fanton, on avait fait, c'est pas une nécessité au pays. C'est pour eux-mêmes venir à leur secours. Donc, il faut obéir les quais. C'est pour cela que moi, là, encore, il m'a dit que j'ai d'autres métamana de refaire là. Tu as tout le warati. Année, tu es tamana. Eh, attends, papa, là, toi. Tu es le coro. Papa, ça va aller bien. C'est bien le Canada. On a pas de la télé. On va faire ça encore. Faites ça encore. Voilà, donc on a essayé de donner tout le monde. A quand John Welle c'est que c'est flamand, à l'américain que ça va dans la Sénégal à Niamotenende. Imam Koma qu'est-ce qu'on a évité wa? À quoi man ko aller moi non fait comme tewa? À carré que dodi. Ça c'est une règle générale. أقول أولم تعلم أن لكل قوم نكاحا يحتجزون به عن الزنا. إما لو على كذا أدم ده كل بلادو كله يراو على كلا حالة دو دوما وافما كفرو أو دبو تانا كابونيا مغياما أيها فلوي أدم ده كل شرو يراو على أمازون زلانغلو la halal de boulot frou boulot baké ils célèbrent leur mariage ou les relations sur la chaîne muso au dehors de ça avec faut pas voir quoi nyamoya faut do wéré betara hérité do de que pourquoi pour avoir l'agrément de la nature parce que vous faites la nature sera en colère contre eux parce que il y a quelqu'un qui a posé un acte abominable. Vous voyez? Donc, oui, Adam a dit que la halal. Parce que Adam n'a pas ni Adam. Donc, Adam a dit que le regard au principe de ça. Vous voyez? Fourio au Togolais. Adam a dit que Benami a fait un peu de fourio, le fourio. Ça m'a va faire le tort quand on a boire la dronche. Allez, vite, qui intervention que Katlanka, à l'atelier Katam. Qu'il on a nos fans de Kamlan, ça au Togolais. Il faut se mentir aussi Katara. Adam a dit que la manière. Toi, tu as confiance à ton frère, il est tellement souffert, tu le comme Robin à Bécan. Vous voyez, non? Ou bien Robin à Torosima. Ne pèse que c'est là que ni Hakinan Takabal, comme Magan à Morotoro, Morofana Magan à Toro. Est-ce que Chama la manière tu as dit du Gologan? Amé a généré fan d'autres là en Folasan à Métaraya. Mais malheureusement, alors qu'on appelle le coco jamais pour nous taler, je ne sais pas dans la tendance. Voilà ce qui fait tout. Non, c'est pas toi, hein? Donc, en ce qui compte, tu es mis au défilé. C'est une responsabilité. Parce qu'à tes pans, dès que tu as des droits, on a des droits de terre. Maintenant, à l'harmonie, l'éducation. Minka Gelebika me fait c'est l'éducation. Dans tous les domaines, on a failli. Oui, les États ont failli à leur responsabilité sur les plans éducatifs. Pourquoi moi voilà? Aujourd'hui, si on regarde même sur le plan national en Côte d'Ivoire, et peut-être sur les mots même qu'à tenter qu'à bouger qu'à désavoir avait échoué dans la bas pour boire mais avec une attaque pour tenter ça c'est le dernier refuge. Cela veut dire que celui-là n'est pas celui-là c'est un fonctionnaire, ce n'est pas un missionnaire. Alors l'éducation, on dit qui fait l'éducation? Celui qui veut ou bien celui qui aime? La psychologie dit celui qui aime. Même l'éducation, même la monnaie cadre morom yo de baké. Morom ba fait au tede
Parce que même ma fait aller à la barre, c'est son souci de la fin du mois. Il y a un salaire. Atina Morodin Finger, Atina Morodin Blasra, Atina Kalanyman Dama, pour lui va passer le temps avec les enfants pour que quand il s'allève à Kassarata. Ce n'est pas un éducateur. Lui-même, il a besoin d'être éduqué. Ce n'est pas celui-là qui va éduquer les choses. Donc on doit revoir les choses. Oui, non, c'est la mort fait qu'on ne parle même pas. Là même, c'est pas la peine. Ouais, c'est l'anarchie totale. Malheureusement, dès qu'à la monnaie, c'est très difficile. Nous sommes tous là, ils sont plus intelligents que nous. Ils voient les choses plus que nous. Ils ont l'air logiques selon leur âge. Ils sont purs. Les femmes doivent faire ça, on doit faire du coup, les deux nanas doivent faire du là. Oui. Parce que nous, on est au moins. Chez lui, ce n'est pas le cas. Alors, vous attendez nous de faire. Allez, bata. Dès matin, nous le faisons. Na nyana, na kain, avec du manta, na maya avec du manta. Vous voyez, donc on doit faire très attention ici, l'éducation là. Parce qu'il y a une étape, l'enfant va pratiquer ce qu'on appelle l'imitation aveugle. Tout ce qu'il voit là, il va imiter. Avec mon travail, il a fait un cabot de fait. Après tout, il y a des gens qui ont fait des films, la demi, c'est quand on avait téléphone. Comme il y a un langage incompréhensible même. Parce qu'il n'y a pas la vous voyez, c'est l'imitation aveugle. Ça, c'est l'étape un peu sauvage là. Regardez. Donc, allez, imitation de lequel. Comme il y a donc, Balance d'Otara, tu connais, Kataya, Montone, Aya Fenge, Kepisu d'Obino, Ataka, Bon Nata, les impantis là où Katakayana et Kadapuna. Tiens, Nana, allez, Nana, vite délicat. Là, les frères qui étaient à Fanavaki. Akona, à quoi il y a quoi? Allez, pour la ça calmer, il y a pour le cabab là. Hein? Ah, bon, le communique Kalambi. Donc, Kalamine, allez, Nana, Atala, Samfla d'Ota quoi. Qui est quoi? Canalo, Abafle là, à quelqu'un d'autre, on a dit. Kalau kafle, kalau dalam kafle itu bukan kafle dia. Ada mana kata bukan kafle. Donc c'est l'imitation avec. Deux ans numéro étape. Donc on doit faire très attention. Ce n'est pas la violence. Hein? Embêter l'adabou, il y a il faut qu'on comme il diminue encore. Dès que c'est qu'il fait un peu mal. Il va pouvoir, on n'a pas dit ne pas frapper l'enfant. Non, non. Mais cadeau, où il va pouvoir pratiquement. Vous voyez? Ou bien pratiquement, il va comment faire? N'ayons donc la décante ne fait pas noble la dîne. Dès la mokanya. Il va y avoir un faire vous ne avez fait un ni à dîner. Ne dès me faut donc qu'elle avait carapulé qu'elle a donné à quoi avec. N'a pas son flanc, ok. Si tu ne laisses pas là, je vais me fâcher contre toi. Le fait que le papa a dit ce mot-là, non, c'est fini. Parce que ça veut dire quelque chose sur lui. Mais à nous faire depuis 200 francs, il n'y a pas de cannabis. Vous voyez, non? Donc, c'est le plus important dans la vie, l'éducation. Parce qu'en bas, les demandants, pour qu'elle fasse besoin de ce qu'elle est signé. Donc, il faut savoir ce qu'il faut lui donner. Il m'a dit que quoi qu'on a dit là moi aïe du coup parce que les anons kholiqu li zaman ghayr zamanikum. Ils sont créés pour un et autre quoi qui n'est pas vous voyez des ballons tautani. Vous voyez non? Donc ça ne suffit pas seulement de dire que ni main. Non, il faut l'apprendre à savoir pourquoi ni main. C'est le plus important. Comment il y a il s'en sort. Alors, ni règle de ni cas ni main. Mais pourquoi? On a essayé qu'à ça va l'idée encore.
waati min na o y'a curiosité ka ca o y'a kuma ka ca o y'a ɲininkali ka ca vous voyez tuma dɔ a bɛ ɲininka fɛn dɔ ale yɛrɛ kamana kan n bɛna mun jaabi de d'a ma nin yɔrɔ la pour que a b'a faamu il faut le donner seul mais pourquoi prophète côté لأن معاشر الأنبياء ومنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. On doit parler avec les hommes selon leur degré d'intelligence. Donc il y a des gens qui ont là. Quand les gens qui ont fait de la katama, vous voyez non? Donc l'éducation est très délicate. On a savoir le là. Albi l'éducation a fait à la katama, à ces dames, nous disons quelqu'un qui a la kaparka tigi inshallah ka fama balo nana hera min soro ala ko bugu ko yirwa nana tara min soro ala ko latu ko jin ka bo amma inshallah ka amla kirana so mo sama lo harmala an fawo anan bawo ala ka sijine kana du inshallah kan la sijuma kan la jeli kana kan ala kirana so mo sama ka sira kan dunya wal akhirah donc si ça den to o be bana da o to inshallah bal make ni ma نتوكل علينا إن شاء الله وموبنا دوكك هدفا هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Yang syukur syukur Allah subhanahu alhamdulillah. Kata ku nya tema mi fanya na fa boy na ko solo kametlo da malaw. Alhamdulillah ko fa tu wa mi hakala ji ke ami ewa den ka kuma bo saka mo kenele kandi mi asra boy ala den tole Abdullah Sandiwidi. اسمه قناتي عبد الله. Ada kamu nak? Siapa sekarang? Abdullah Sandiwidi alhamdulillah. Dia tu kalau begini, dia nak lama dia bawa kata ya, bawa kuibora membora dia kuliro. Dia tu nak kuire angin aja nak lekong, dia tu hasil lekong. Abi kira mau sama nanti, mau kau bomong berani. Ambora dia kuliro dia tu hanya nama dia tu no. Alah, alhamdulillah. Kau fe, ame ambora la kau fo, mi fami watara. Alah, mi furi dioma, angkat coklat Abdullah watara. Amba fo fami Sandiwidi tu lah. Kuat dansi. Ko anak delegasi. Alah, ko dekurani. Awak tokoma lebih angkat cokrobai. Mi Abdullah Watarai, Abdullah Sandiwidi dekurani tokoma lebih cokrobai mi simile fleni. Amburan ke panale. Alhamdulillah. Ko ewa fami Watara beta fuli bekeneka. Amu fokus abe onuci. Niki dendi mogoma ta fem bekai. Ora kami cari beraji. Alhamdulillah segi jangan atau ni. Ametera dua tabona lah. Dia no ce kalau fami Sandiwidi ni kuma namanya mikro diama. Anak famu dama. Anak kandeme. Nyom punya lekor bayi. Fami Watara bayi, fami Sandiwidi bayi, anak keramu bayi. Bo amena dua bundar daerah. Ewa. Fami Sandiwidi bayi muka kira ira, mimpi dua oke. Fami tokora. Alah, ni aku tak cukup lewat. Oke, kusyek pakai bu. Ini bapak dua orang de fami Sandiwidi. Alah kafamu dama. Alah, no bana mi yang balma Watara la kauye. Amena dua kira dua lupa nama amena mikro doma. Sabo dini, ewa ambil sekali. Oh, non loyal inshallah. Chef Yakub kone lebih dua kereke. Ewa Chef Yusuf ayo masih teh. Amena kedua sabako. Fami filata ani keramu tola Yakub kone lebih dua ke keramu betora. Anak famu dama, anak andam.
aywa amina damina ni anga burangu ye folo ko lu na soro barala mena micro doma awa ni do fe ani do mi do fe wola be do ke inshallah wa ba wa nga torba be micro la sam inshallah sallallahu muhammad wa muhammad Nyami be anu blanche ala yiwa ala jibu ni mo mi kanya ti tola to ka ni na ki blanche tola we kanya sabawi ala kamno den to mi dira ambe to ba yo kila bra profio we to bal kila yo bra mo we ka ma ke Dubai ni sa ala de ba de ala ke ala ya sa ba ala ka ya sa ba ala ka ya sa ba ka kila suna ba to ba kila suna ba to ba kila suna ba to ba akabo akaju akadu ko fanya ba me nyoko ko sisi anya ka sulu ala be kula san sanon dala ala ka jambe si dan ko to la ban ko nyima ando ni ala be la be Mais tout le monde là, sans nous que mon boulot, mais il y a des tas donc. Comme au fond, tu vas faire tout le monde, que les bienfaits, on les apprécie, que lorsque on a perdu, à la le vrai bonheur, on les apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Tout le monde a fait un peu de boulot. Il faut que la voix de la sur la caloco, tu es tégué. Yoma ya abdu zalimu ala yadayhi. Bon, à la Kanantaka, oui, quoi. Parce que même il faut la quelqu'un qui est disponible, je ne dis pas qu'il est disponible pour les chers, mais il est disponible pour les Ahlul Bayt alayhi salam. Quand nous avons voyagé là, la mission est là. C'est la mission de qui? C'est pas la mission des chers, mais c'est la mission des Ahlul Bayt alayhi salam. Tout fatigué. Donc vraiment, nous avons façon de pour la famille là, ayant un bon là. Ayant donc vraiment quoi là, nous nous kelimpe mohamimbe Ahlul Bayt kanu. Ka Muhammadu kanu sallallahu alayhi wa sallam, ka Aliyu kanu, ka Fatima kanu, ka Hassan kanu, ka Hussein kanu. Les mamous konono mimbola imamu senda kolu kanu. Ala ni jati koso kelen sur la famille là. Vous savez que la famille est comme kuna jaya kiamalo. Mais en tant donc même il faut tromper olé ni aya bolo kala kalonko vraiment dembelebele ni bambolo quoi. Ni salmi le ka denyana man solo olé ni al ni tonu mai mais ni kon kai. Donc abeya di ya ka nyoy. Abi ala ma be sawa ma. Ala ka sawa wati. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك ومن يني على في يا ربي ديك أبلو يا ربي على موكلا كاكي دمبر كما يا ربي على موكلا كاكي أهل بيتو كانوا بغباي يا ربي على موكلا mɔgɔ minnu bɛ cɛsiri kɛ ala ko la k'a kɛ o jamana yarabi ala m'o kɛ la tɔgɔ ɲuman min yɛrɛ dila ma n'o ye abdulahi ye yarabi k'a kɛ abdulahi ye ala ka jɔn ye yarabi ala m'o kɛ la nabila isa ko ten a ko ale ye abdulahi ye yarabi ka den yɛrɛ kɛ abdulahi ye yarabi ala m'o kɛ la ka ɲini alaw taala fɛ a dayirimɛ ka nɔgɔya yarabi ala m'o kɛ la ka ɲini alaw taala fɛ a yɛrɛ nana kɔrɔ minnu sɔrɔ yen ani silamɛden bɛɛ lajɛlen ka barika don o la k'o kɛ silamɛw jigi ɲuman ye yarabi ala m'o kɛ la silamɛya tɛ taa ka zuriya dan yarabi k'o kɛ zuriya barikamaw ye yarabi ala m'o kɛ la masa min ka nabimaw kɔ barika ka den ninnu barika ye yarabi ala m'o kɛ la masa min ka kira kɔ barika ka den ninnu barika ye yarabi ala m'o kɛ la an b'a ɲini alaw taala fɛ silamɛya ala ka barika don a la an ka jɛn ala k'a ja an ka jɛn ala k'a ja an ka jɛn ala k'a ja
kɔrɔta ni wasa bɛ ala bolo ala k'a d'a ma sutura bɛ ala bolo ala k'a d'a ma garisɛgɛ sanuma bɛ ala bolo halala la yarabi ala k'a latigɛ an ye ala k'o kɛ kira n'a somɔgɔw bonya kosɔn an ka dugawu kɛ an karamɔgɔw ta kɛli la bonya ye ta kam de n'a bɛ yɛlɛma yɛlɛma tuma dɔ a bɛ suma